जी आशा करूँ ताठू पूरा अधिक माने भल पाइबा मिली से भाविकी कांदना कांद कहीं कांज नहीं सत कथा कहवाई गले गोटा स्नेह ममता जिनस गोटे एमतिया जिनस तो राति बर्तमान 3:30 ରୁ 4ଟା तो बर्तमान आम कुआड़े बाहर टाइम आप देखिपे 4ଟା राति जावाई पड़ो एठू पाखापाखि 150 किलोमीटर बाट मु पुणी फेरिले मोर आड़े काम अच्छी तो मानु शोई पड़े उठीगले काली केतटा राति आम आसिक आसिले 11:30 पड़ेगा छाड़ पीछे गलु आसिक तुम षंढ पेउच षंढ दूच पेउच माने दूथ तो नहीं तुम दूच अच्छा भाई तो प्रबल निद सी मैंने संभाला तो बर्तमान मानकर भी तो देह बहुत जोर खराब अच्छी तो आज टेस्ट हवा कथा काली अल्ट्रासाउंड होगला किंतु टेस्ट हम केतटा जिनस हो पारानी मु तो बाहर अनुगुण 8 मल्लिक तो कहीं 8 मल्लिक जाऊँचे आप तो निश्चय जानवे भिडियो तो आम घर जो सीमांजलि जो झील जन सी जॉब करते सालेपुर एठू ट्रांसफर हो पड़ेगा अनुगुल को पड़े तेणुक जहाँ सामान पत्र सब थिला से सब आनिक आम झील ये सब रखी तो आप देखु सब ये गदा है तो सब नहीं नहीं जावाई पड़ो छाड़ी मत पुणी फेरिया पड़ो जेहेतु एत बाट तापर से भी स्कूटी नहीं पलि आसते कका आनिक स्कूटी दे जाते एत बाट से स्कूटी नहीं जावा पक्षे कष्ट मु भावुल से पलि जाता बू कह नाई ना से झील छुआटा आते बाट स्कूटी नहीं जीव से केमी जीव कौन कर तार एत जिन अच्छी कौट लगे तू नहीं आसू छाड़ी आस मुझे गोटे बड़ बाई आनिक आप देखा तो आप देखो रात नहीं उठे 9 शोई जमा सी राति शोनी चल आ लेट न करी बैग पटा धर के चल गोड़ को लगे देछि मुंड पाखरे एंती गोटा गोड़ के बुले देछि एंती आज मु जान देखि सीमार दायित्व काम हाउ मैं मुझे देखिन तो बो मु मानु हम समस्त देखि सीमा पूरा दायित्ववान से घर का जीव तो सांग मैंने बर्तमान आम बाहर सारे बैग पत्र बंधा बंधी चली सीमा गोटे मानने देखला सीमा तो मुझे दुख लगुच तुम पलि जाओ मत भारी कष्ट लगे सत कथा मुझे घर को पलि से से तोड़ाणी पीवा आसते मैंने मत भारी खुशी लगे से जहाँ गोटे एत दूर आसिक आम घर आसे तोड़ाणी पीउछंती ताठू खुशी कथा कौन थाई बैंक दीदी ऑफिस माने ऑफिस माछ मांस छाड़ी से आम गोटे से तोड़ाणी पीवा सीमांजलि कौन मन दुख को सीमांजलि की नहीं कि मत गला बेलू भावुची लगेज अपना देखते ऑटो लोड मु भावुची सीमांजलि का बैग पटा रही से आउ थे आसो नवा सी कहता ना मुझे एका थर मोर सब नहीं आउ आसबे तुम डबल से भाई कहते आउ थे जी गाड़ी रे जी छाड़ दे के आउ थे गाड़ी छाड़ के आस दीटा गाड़ी मिल ये गोटा ऑटो रो लोड संग माने आकु सीमा नबे एया को लगेज को आगे लागला धइलटा भिड़ी छाड़ गोटे कम कल राति सीना बंधाबंधी कर देख शोता सकाल नहीं जाता ठीक था कौन तुम बाल्टी फाल्टी अच्छी देखी ना फाटी पड़ छोट हो गला कहीं बांध गाड़ी भर पशुनी तो प्रकृत सत कथा कह गले क्या हृदय रू बेसी अंतर रू क्या निजर आउ क्या बेसी भल पाइबा ये जिनस जदि कर समय आसो तुम ही कष्ट पाइब दुख पाइब तो आम स्वामी स्त्री दुई जन एमती
प्लस मो बो भी मो झी आम फैमिली टोटाल तो आम समस्त अधिका निजर भावी नौ जी आम घर को आसती करती तो आम अधिका निजर भावी नौ तेणुक जिते कौन पाऊ ना निजर भाविबा हृदय भल पाइबा तापर गोटे जिन मिले सी है कष्ट आ दुख तो धोखा ही मिले तेणुक मुझे बेसी किसी कहबी तो जेहेतु सीमांजलि आसी आम घर को तो आज से पलि जाऊँ गाँ को आउ जो 2-3-4 मास भितर गोटे एत स्नेह ममता भल पाइबा गोटे लगी जाइए आम फैमिली समस्त जो हठात बाहर घर को जावाई समस्त मनटा पूरा दुख आ बेसिक मानुकर क्या मानु टे हृदयटा टे माने कोमल हृदय तेणुक से हठात समस्त भल पाई जाती जोटा अधिक अधिक भल पाई जाती मन दुख कहीं कर सेमती नेबिनी तो आम जीवन में आम जहाँ को भी भल पाइचु विश्वास करूँ निजर भावीचु गोटे जिनस पाइचु सी है दुख कहीं कांदुच कहीं सीमांजलि कहीं कांदु अरे सत कथा जोड़ा मुझे ही कहली कहीं कहल तुम्हें आमको चिन्ह कौन सत कथा कहल इंस्टाग्राम यूट्यूब रु नहीं इंस्टा यूट्यूब चिन्ह ना नहीं कह तुम से वीडियो देख आमको फोन कर आशा करूँ पूरा अधिक माने भल पाइबा मिली से भाविकी कांदना मानु कहीं कांद नहीं सत कथा कहवाई गले गोटा स्नेह ममता जिनस गोटे एमतिया जिनस जो तुम तो अनुकूल पुणी जावाई पड़ो आ कौन तुम सब दिन कि रही जो 3-4 मास रही गोटे तार जो गोटे आम पूरा भावी नहीं गोटे पूरा फैमिली लोक हे भगवान हे बो भी मध्य कांदिले तो आम भावी नहीं जो गोटे घर झील गोटे घर भौणी गोटे से गोटे स्नेह ममता लगी जाइए आम लाइफ रे यही टाइप घटना ही घटुच आम जहाँ को अधिक निजर भावी नौ बहुत कम दिन भितर से जिनसा दूरे जावा आम पाख तो यहाँ ही आमर मानुर मोर आम शपथ करूँ हठात क्या एत निजर भावू ना भाविला आम खाली गोटे जिन पाऊ सी है कष्ट आ दुख मत कॉल कले हसिल भारी खुशी लगला आउ थे हसी दियो जीवा बेले हस जीवा बेले एक्चुअली मन दुख कथा नुहे तो मत दुख लगुच कि कौनटा करा अरे से स्नेह ममता रखते राति 3टार उठिकी बेडिंग पटा धरिकी पुणी तुम सागर जी मुझे 8 मल्लिक चिंता कल मुझे फेरबी मोर केते काम अच्छी तुम जान ना जान पुणी भाउजर आज कौ कम थी कहल कौन होता मत भी निजक माने विश्वास लगुनि कि मत माने मो जहाँ को एत लाइक करू सी भी मत माने ताठू अधिक एत भल पाइबा दे नहीं जो 3-4 मास आमर कारबार है तुम तो चाकरी कर कि आम तरफ किसी भूल रही कि किसी भूल अच्छे बढ़िया पिलाटी सीमांजलि से बैंक रे गोटे प्राइवेट बैंक रे चाकरी करथिले से आगुरी थे थर फोन करिसेंती किंतु मु जिनस ध्यान नहीं जे झील बोली फोन करती हाँ क्या भाई मुझे अनुगुल कहती बोले हाँ कह थर थर कथा भी मानु थर कथा होते थर हठात सालेपुर फोन आसला जे भाई मुझे सालेपुर बदली कर नहीं आसी केवल तुम्हारे तुम आस देखा तो आम मानकर मो राति प्राय 9टा कि 10टा राति बोझे जाइलु केते राति हम 9-10टा हेनी 11टा पर जाइलु मान कहले चल जा 11टा पर आम जाइलु तापर तो धीरे धीरे आम जा आसवा ये हाँ सांग मैंने सेमती स्नेह ममता भल पाइबा समस्त प्रति थाऊ आउ कष्ट लगे हेले भी सब जिनस समय अनुसार सब काम करने पड़ो ये आगे रखो यहाँ
ଅସୁବିଧା ହେବନି। ବାନ୍ଧି ମୋ ବୋଉଟି ଭାରି ଭଲ ପାଇଯାଇଥିଲା ତମକୁ, ସତ କଥା। ତ ଠିକ୍ ଅଛି ସାଙ୍ଗମାନେ, ତ ରାତି ଆସି 4ଟା ପରେ ହେଇଗଲା। ତ ମୁଁ ବାହାରିଲି ସୀମାଞ୍ଜଳି ନେଇ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ। ଆଉ ତାପରେ ସେ ପୁଣି 2-3 ଦିନ ପରେ ତାଙ୍କର ସାଲେପୁରରେ ସରି ତାଙ୍କର ଅନୁଗୁଳରେ ପୁଣି ତାଙ୍କର ସେଇ କମ୍ପାନୀରେ ଆଉ ଥରେ ଚାକିରି କଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ଥିଲେ ସେ କମ୍ପାନୀ କି ଅଲଗା କମ୍ପାନୀ ଅବଶ୍ୟ ମୁଁ ସଠିକ୍ ତାଙ୍କଠୁ ବୁଝିନି, ଅଲଗା କମ୍ପାନୀ ଭିତରେ ଚାକିରି କଲେ। ଆଉ ଯେତିକି ଦିନ ଆସିଥିଲେ ଗୋଟେ ଭାରି ଖୁସି ଲାଗେ ଆମ ଘରକୁ ଆସିଲେ, ଯେ ଭାରି ଖୁସି ଲାଗେ। ତେଣୁକରି ଟିକେ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି ସେ ଯେତେବେଳେ ଛାଡ଼ିକି ଆମକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଭଗବାନ କରନ୍ତୁ ଭଲରେ ରହୁ, ଛୁଆଟା ଭଲରେ ରହୁ, ଖୁସିରେ ରହୁ, ସବୁବେଳେ ଏମିତି ଆନନ୍ଦରେ ରହୁ। ଏଇ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରୁ ଚିହ୍ନା ପରିଚୟ, ସ୍ନେହ ମମତା ସବୁକିଛି। ଆଉ ମୁଁ ଆଉ ଡେରି କରିବିନି, ମୁଁ ଚାଲିଲି। କାହିଁକିନା ଆଜି ମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଯିବା କଥା, ତାଙ୍କର ଟିକେ ଥିଲା ଟେଷ୍ଟ ଥିଲା ସକାଳୁ, ସେଟାକୁ ମୁଁ ଆଜି କ୍ୟାନସଲ୍ କରିଦେଲି। ତାପରେ କାଲି ଯେହେତୁ ଶ୍ରୀରାମ ନବମୀ ରାତି ପାଇଲେ ଆଉ ମାତ୍ର 24 ଘଣ୍ଟା ବାକି ରହିଲା, ତେଣୁକରି ଆମର ବି ଘରେ ଟିକେ ପୂଜାପୂଜି ହେବ। ତେଣୁକରି ସାନ ଭାଇକି ଆଜି ଫୋନ୍ କରି ଡକେଇଲି, ସେ ପାରାଦୀପରୁ ଆସିବ। ମୁଁ ତାକୁ କହିଲି, ତୁ ଆସ, ମୁଁ ଯାଉଛି ଗୋଟେ କାମରେ ନିହାତି। ଆଉ ହଁ, ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ସୀମାଞ୍ଜଳି କି ଯାହା ମୁଁ ଅଟକେଇ ଦେଇଥାନ୍ତି ଆଉ 1-2ଟା ଦିନ ତୁମେ ରହିଯାଅ, ମୋ କାମ ସରୁ। ଆମର କଥା ହେଇଥିଲା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯିବୁ ବୋଲିକି 17 ତାରିଖ, କିନ୍ତୁ ଏଇ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ପାଇଁ ଆମେ ଯାଇପାରିଲୁନି। ମାନଙ୍କର ଦେହ ଖରାପ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଆମର 17 ତାରିଖ ଦିନ ରାମନବମୀ, ଶ୍ରୀରାମନବମୀ, ସେଦିନ ଆମର ଘର ପୂଜା ହେବ। ଆଜି ତ ହେଇଗଲା ପାଖାପାଖି 15-16 ତାରିଖ। ତେଣୁକରି ଆମେ ତାକୁ ଯାଇକି ଫେରିପାରିବୁନି। ସୀମାଞ୍ଜଳି ଏକା ଯାଉଛନ୍ତି, ଆମେ ପରେ କେତେବେଳେ ସୁବିଧା ହେଲେ ଯିବୁ। ଆଉ ମୁଁ ଆଜିର କାମ ଥିଲା ମାନଙ୍କୁ ସକାଳୁ ନେଇଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ବ୍ଲଡ଼ ଟେଷ୍ଟ ହେଇଥାନ୍ତା, ଆଉ କ'ଣ ଥାଇରଏଡ଼, ଏମିତି କେତେଟା ଜିନିଷ ଟେଷ୍ଟ ହେଇଥାନ୍ତା। ଆଉ ତ ମୁଁ ନେଇପାରିଲିନି। ସାନ ଭାଇକି ଫୋନ୍ କରି କହିଲି, ମୁଁ କହିଲି ତୁ ପଳେଇ ଆସେ ପାରାଦୀପରୁ, ତୁ ଆସି ଘରର ଯେଉଁ କାମ ସବୁ ଅଛି କେତେଟା ତୁଲେଇ ଦେ, ମୁଁ ଆସି ଚେଷ୍ଟା କରିବି 2-3ଟା ଭିତରେ ଆସି ଘରେ ପହଞ୍ଚିବା। କାହିଁକିନା ବାଇକ୍ରେ ଯିବି ପାଖାପାଖି ଏଠୁ 100-220 କିଲୋମିଟର ବାଟ। ସୀମାଞ୍ଜଳି ମୋତେ ସ୍କୁଟି ନେଇକି ଯିବେ, କାହିଁକିନା ସେ ସ୍କୁଟିଟା ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସେଠି ନେଇକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନିହାତି। ସେ ଗଲେ ସେଠି ପୁଣି କାରବାର ହେବେ, କାହାକୁ ମାଗିବେ ଗାଡ଼ି। ତେଣୁକରି ଦେଖିବା ଯାହା ହେଉଛି। ରାତି 4ଟା ତ 4ଟା ନାହିଁ 4:30 ପାଖାପାଖି ରାତି ହେଇଗଲାଣି। କେତେ ସମୟ ଲାଗିବ? 4-5 ଘଣ୍ଟା ଲାଗିବ ନା? ଚାଲ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯିବା। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଚାଲିଲି, ଟାଟା। ତ ଟିକେ ମନ ଦୁଃଖ ହେଉଛି, ଧୀରେ ଧୀରେ ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ସମସ୍ତଙ୍କର ମନ ଦୁଃଖ, ମାନଙ୍କର ବି ମଧ୍ୟ ମନ ଦୁଃଖ। ସୀମାଞ୍ଜଳି ବହୁତ ଟେନସନ୍ ହେଲାଣି, ମନ ଦୁଃଖ ତାର। ସେ ଭାରି ଖୁସି, ତାର ଚିକେନ୍ ଫିକେନ୍ ତାଙ୍କ ଅଫିସରେ ଫେର ରୋଷେଇ ସେ ଖାଇବନି, କହିବ ନା ମୁଁ ଭାଇଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବି, ମୁଁ ଦିଦିଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବି, ମୋର ସେଠି ମୋର ପଖାଳ ଭାତ ଯାହା ହେଇଥିବ ଖାଇବି। ମାନେ ଭାରି ପଖାଳକୁ ଭଲ ପାଏ ପିଲାଟା। ଆଉ କ'ଣ ହେଲା ଶୁଭୁନି? ତଡ଼ାଣି ପିଇବି। ଆଚ୍ଛା, ତଡ଼ାଣି ପିଇବେ। ଆଉ ସେ ତଡ଼ାଣି ପିଇବା ପାଇଁ ପୁଣି କେବେ ଆସିବ? ଆମର କେବେ ଆସିବ ଟିକେ କହିଲେ? ଇଆଡ଼କୁ ଆସ, ଇଆଡ଼କୁ ଆସ। କେବେ ଆସିବ କହିଲେ ଆସିବ? ନା ଆଉ କେତେ ଫାଙ୍କା ଦେଖି ଆସ ବୋଉ ମୁଁ ଆସିଛି। ହଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଚାଲିଲି। OD 19 ପଳେଇବ, OD 29 କି ଛାଡ଼ିକି ସରି OD 5 କୁ ଛାଡ଼ିକି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ OD 19 ଚାଲିଲେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ, OD 5 ରହିଲେ ତାଙ୍କ ଘରେ। ତମକୁ ଟିକେ ହାଲକା ଟିକେ ଲାଗିବ ନା। କାହିଁକି? ସେ ଭାବୁଛନ୍ତି ମୁଁ ପଳେଇ ଗଲି ତମେ ହାଲକା ହାଲକା। ତମେ ଜାଣିପାରୁନ ତମେ କି ଏଇ ଯେଉଁ କାମ କରୁଛ ଗୋଟା କେତେ ଓଜନଦାୟକ କାମ। ତମକୁ କହ ତମେ ସେମିତି ଯାଅ, ଆଉ କେତେବେଳେ ଆସିଲେ ଜିନିଷ ନେବ। ସେ କହିବା କଥା ନାଇଁ, ମୋର ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ା ଆଗ ପଛ ମୁଣ୍ଡ ସବୁ ସିଲ୍ କରିକି ନେଇକି ଯିବି। ହାଲେକା ତମକୁ ସେ କହିବା ଯା ତମ ଘରକୁ, ଆସିବନି ଆମ ଘରକୁ। ତମକୁ କହିଲେ ଯେ ହାଲେକା ତମକୁ ସେ କହିବା ହାଲେକା କରୁଛନ୍ତି। ସବୁ ଯାକ ଆସିଲା କ'ଣ ତମକୁ ଡାକିଥିଲ? ମୁଁ ମୋର ତମେ କହିଲ ତମେ ଶୁଣ, ମୋବାଇଲ କାହିଁ ଗାଡ଼ି ଭିତରେ ଅଛି। କାହା ଭିତରେ? ଯେଉଁ ମୋବାଇଲଟା ନିହାତି ଦରକାର ଧରନ୍ତିନି ସେ ହାତରେ କେମିତି ଧରିବ? ଗାଡ଼ି ଚାଲିବ ଧରିପାରିବ। ତାଙ୍କର ଯୋଉ ବ୍ଲୁଟୁଥ କନେକ୍ଟ କରି ଧରିଥିବେ। ହଁ, ବ୍ଲୁଟୁଥ କନେକ୍ଟ କରିଦିଅ। ତୁମ ନମ୍ବରଟା ଟିକେ ଆମ ଭିଉଅର୍ସ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଦେଉନା। ଜଣେ କିଏ ଭାଇ ଜଣେ କମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ, ଆଉ ସସ୍ମିତା ଦିଦି, ଜଗା ଭାଇ ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ସୀମାଞ୍ଜଳି ତାଙ୍କ ନମ୍ବରଟା ଟିକେ ଦିଅ, ସେ ଆମ ଗାଁ ଝିଅ। ଆରେ ସତରେ, ମିଛ ନାହିଁ, ସତ। ହଁ, ସେ ଆମ ଗାଁ ଝିଅ, ମୁଁ ଜାଣିଛି। ଆମ 8 ମଲ୍ଲିକର ଝିଅ ସିଏ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିଛି, ଆଗରୁ ଦେଖିଛି। ତାଙ୍କ ନମ୍ବରଟା ଟିକେ ଦିଅ। ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ନମ୍ବର ଦେଇ ହେବନି ଭାଇ, ସରି। ଏଇ ସୀମାଞ୍ଜଳି 3ଟା ରାତିରୁ ବାହାରିବା ଭାଇ, 2ଟା ରାତିରୁ ବାହାରିବା। ମୁଁ କ'ଣ ନାହିଁ, ମୁଁ ଉଠିକି ଯିବା ରେଡ଼ି। ଫର୍ଚ୍ଚା ହେଇଗଲା ପୁରା। ଦେଖ ସକାଳ ହେଇଗଲା, 5ଟା ବାଜିଲାଣି। ଏଠି 3:30 4ଟା ରାତିରୁ ଏଠି ସପ୍ଟଙ୍ଗ ଚାଲିଛି। ନାକ ଶୁଁ ଶୁଁ, ଆଖି ଶୁଁ ଶୁଁ। ସେ ତାକୁ ଟିକେ ଧର, ଇଏ ଆକୁ ଟିକେ ଧର, ଫେରଙ୍ଗ ଚଲେଇ ଚାଲ ଯିବ ଯେ ଚାଲ।
आसबनी कनेक्ट आयुष्मान माने आशीर्वाद कर ये छुरी धरी आशीर्वाद कर मो कथा सीमांजलि भूली गला ना आ हबनी हबनी खूब शीघ्र बाहागर हम ଆଉ ବର୍ଷ ମାସ ଆମ ସହିତ ମିଶ ତାପରେ ବାହାଘର ହବ କି ମିଶିବ କି କଣ କରିବା ତମକୁ କେତେ ବାହାଘର ବର୍ଷ ଗଲେ ତମେ ବାହା ହବ ମୁଁ ବାହା ମୋ ଝିଅ ଗୁଡ଼ା ହେଲେ ଆଉ କଣ ବାହା ହେବି ମୁଁ ସିଙ୍ଗିଲ ନାହିଁ ମତେ ବାହା ହବ ଯାହା ଛାଡ଼ିଟା ହବ बाप किए माँ किए हो ए जो शुण से मुंडे एत बांध गरम हेनी मुंड ना देदेव हेलमेट तब चलो आगु आगु दियो आगु दियो आगु दियो आउटे दियो आउटे आगु दे दियो आगु दे दियो आगु दे दियो मु गाड़ी स्टार्ट मारू ए मु आ जीबिनी रे तमे जाओ टाटा बाल्टी कड़ई हांडी